kumusta man mo diri? Uy, naghaling pa man lagi mo. Naghaling pa man. Uy, naghaling pa. Tubig man din na oy. Okay. Sige. And answer the guiding questions. What happened, ay? Ang air, ang pagkatak sa air, charot. Sideward, backward, upward. Describe what appearance niya, ang air. If you are done, kindly prepare to answer the guiding questions. And we will be answered 1 hour 5 minutes. Wala, uy. Application of number 2. So number 1 is part, number 2 is substances in the air. Wait lang. Nakatulong na siya kuhan. Yes. Lagi na kuhan. Yung sa physical appearance. Appearance, product form. Color niya, orange yan. Color, orange, light blue. Ang magnesium. Hindi, ang kuhan man. Ano man? Hindi, ang kanya. Ang magnesium. Awan ka na siya, wala man ang usap. Ito wala ra. Ano sa color niya? Appearance niya. Wala na usap. Wala, wala na. Masama, mapasok mo ha. Wait, wala ko. Ay, mas park siya. The light gray man siya. The light gray siya. Number 1 can export. Mas park siya. Sige na. Observe what will happen. And answer the guide questions. Balik niya. What happened, ay? Ang air, ang pagkatak sa air, charot. Sideward, backward, upward. If you are done, Matara. kindly prepare to answer the guide questions. And we will present everyone after 5 minutes. Application of number 2. So number 1 is part, number